गोटिए जंगल रे बाघटीए थिला। से पशु भितरे बाघ हेले भी तार अन्य बाघ मानक भली साहस नथिला। मोटामोटी कहिबाकू गले से बहुत बोका थिला। शिकार तो दूरर कथा एमिति कि बाघ भली से गर्जन भी करि पारु नथिला। दिनकर कथा। हयो बाघ मामू एठी कौन करूच? कौन आउ करिबी, एका एका एई जंगल रे बसी विरक्त हो गलिनी। काई तमको आउ आम जंगल भल लागुनी कि? ना 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 सेमिति किछि नाही। एते बड़ जंगल रे मो संगरे केही भी मिसु नाहंती। मते जिए देखुची से डरिकी पळेई जाउची। तमे मो सह मिसिबो भाई? मु ये बाघ उपरे भरोसा नहीं। एमिति सांग हबार बाहाना करी जदि ये मते मारी खाई दब ताहले। कौन हैला भाई, कौन भाबुछ? ना माने ये कहूतिली कि हाँ कुह। प्रकृत रे बाघ भाई, जाति रे मु मांकड़। मोर हृदयटा बहुत छोट। मंगू पिंगू बोली मोर दुई जन सांग आगुरु सेठी घर करी सारिचंती। तमे जदि मो सांग हब ताहले तमे मो हृदय रे जागा हबनी। एमिति कथा? हाँ हाँ मु आसुची एबे। मांकड़ सेठू पळेइला। बाघ मन दुखरे आगकू चलिला। किछि बाट जिबा परे से गोटिए बेंग को देखिला। बेंग भाई कुआडे जाउछ? कुआडे आउ जिबी मामू, एई मो छुआ मानक पई किछि खाद्य आनिबाकू जाउची। बेंग भाई अब कहूथिली कि तमे मो सह सांग हब। एई जंगल रे मते समस्ते डरुछंती, केही मो सांगरे सांग हो नाहंती। महाबळ बाघ हेई मो भलिया गोटिए सामान्य बेंग सह सांग हबाकू कहूची? ना, निश्चय बाघर किछि गोटाए खराप उद्देश्य अछि। कौन हैला बेंग भाई, कौन भाबुछ? ना माने कहूथिली कि तमे जदि सत्तरे मो सांग हबाकू चाहुच ताहेले तमको मो सह आरपट जंगल जाए डेई डेई जीवाकू पड़िबो। एई गोटे कथा। चल बाघ बेंग सह डेई डेई आरपट जंगल को जीवाकू बाहरिला। किछि बाट जीवा परे बाघ को बहुत कष्ट हैला। से कहिला, बेंग भाई मु आउ डेईकी जाई पारुनी, मो गोड़ गुड़ा भारी काटुची। एबे बुझी पारिल त? छी 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 छी, खाद्य टिके पाई की अवस्था होउछ तमे? तमको टिके लाज लागुनी? जंगल रे एते पशु अछंती, जाउन तांकु मारी के खाइबो। मो भलिया गोटाए बेंग को खाइले तमरो कौन लाभ हबो? जाओ जाओ, मु आउ समय नष्ट करि परिबिनी। ना बेंग भाई मु शिकार करेनी। मो बाघ हेले भी मो मांसासी नुह। लंका रे हरिनाम शोभा पाएनी, बुझिलो? जाओ जाओ। बाघ को बेंगर कथा बहुत खराब लागिला। से सेठू चली गला। से मन दुखरे जंगल रे आउ किछि बाट गला। बाटरे से गोटे मूसा को देखिला। अरे ए बाघ मामू जाउछंती ना कोन? क्यों मामू एमिति मुह ओहळे कुआडे जाउछ? कुआडे आउ जिबी, जाउछ आज आत्महत्या करिबी। काई तमर एमिति कोन हैला जे तमे आत्महत्या करबाकू बाहरिलोनी? कोनटा आउ हबो? एई जंगल रे मो सह केही भी मिसु नाहंती। एकुटिया रे दिन काटी काटी मु विरक्त हेई गलिनी। ताहेले तमे काहा सह देखि सांग हो न? काहा सह सांग हेबी? मांकड़ को जाई कहिली से तो मुहरे मना करिदेला। बेंग को कहिली से मो कथारे विश्वास कलानी। एबे आ कोनटा बाकी रही गला? एमिति जीवन बंचिले केते न बंचिले केते। रुह मामू, तमे जमा व्यस्त होनी। आस मो सह आस। कुआडे जीबी? गोटाए नुह, तमको मु मेंचाए बंधु देबी। हाँ हेले हेले केमिति? चल मु तमको आम सरदारंक पाखको नहीं जिमी। से तम दुख सुनिले निश्चय तम पाई किछि व्यवस्था करिवे। मूसा बाघ को ता सह नहीं गला। गात पाखरे पहुंची से कहिला, मामू
ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଉ। ମୂଷା ତା ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଜୁହାରି ସର୍ଦ୍ଦାର। କହ, କଣ ହେଲା? ଏମିତି ଅସମୟରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଘ। ବାଘ କାଇଁ? କୋଉଠି? ମାରିଦବ। ବାଘ ଆସିଲା। ଆରେ ଧେତ୍, କାଇଁ ଅଯଥାରେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର? ବାଘ ଆମ ଗାତ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିବ? ସେ ଆମ ଗାତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କଣ ହେଲା? ଆମ ଗାତ ବାହାରେ ବାଘ? ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସବୁ ସାରିଦବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସେ ବାଘକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। କଣ? ତୁ ବାଘକୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ? ହଁ। ଆରେ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ବାଘକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ତୁ କଣ ଆମ ବଂଶ ଜାତିଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦବୁ ତୁ? ଆରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେମିତି କିଛି ହବନି। ସେ ବାଘ ସତ, ହେଲେ ସେ ମାଂସାଶୀ ନୁହଁ। ମାନେ? ଓହୋ, ମାନେ ତୋର କହିବା କଥା ସିଏ ସାପ ମାରେ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେନି। ମାରିଦବୁ ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାସ୍, ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେ ବାଘ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଆମ ସହ ବନ୍ଧୁ ହବାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁ ମାନେ? ଶୁଣୁ, ଆମେ ପଶୁ ଭିତରେ ମୂଷା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ବାଘ। ତା ସହ ଆମେ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବାନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇବ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଉପାୟ କରିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାଇ ତା ସହ ଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆମ ସହ କୋଉ ଦେଶରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ମୂଷା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ସେ ଯାଇ ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମର ତମ ସହ ବନ୍ଧୁ ହବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା? କି ପରୀକ୍ଷା? ଆମ ସହ ବନ୍ଧୁ ହବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ବାଘ ଯେହେତୁ କୌଣସି କୌଶଳ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର କଥାରେ ପଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତଳକୁ ଭଲରେ ଡେଇଁ ନ ପାରି ତଳେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲା। ବାଘଟି ସତରେ ବୋକା ବୋଲି ଜାଣିପାରି ସର୍ଦ୍ଦାର ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ।